السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، وكنتمنى لكم عافاكم يا شباب. ما تخرجوش من ديوركم، احنا معاكم للاخر. نبقاو معاكم بشوية بشوية، وعافاكم ما تخرجوش من ديوركم. الحالات غادي كيتزادوا، وكنتمنى لكم انكم تكونوا وسط ديوركم، تحيدوا عليكم المواد والحفظ وتشوفوا. احنا معاكم بشوية بشوية تتوصلوا ان شاء الله. واللي عنده شي اسئلة احنا ديما موجودين في الخدمة، انا والجميع الاساسي اللي كتعرفونا اللي كنقرر لكم. لا بالنسبه لنا في المدرسه اللي هي مشرفه علينا وهي المديريه الاكاديميه في باب سلطان، لا الثانويه تاع حسين، لا بالنسبه لمدارس الدعم الاسي. وتحيه خاصه الاستاذ النصيري اللي كيدير مجهودات كامله حتى هو باش كيتعاون مع الوليدات، والناس ديال الاشبال الاجتهاد، الناس الازهر، الناس ديال الامل في حي محمدي. تحيه خاصه لكم كاملين، كلنا واقفين ونديرين لامبوسيبل باش نوصلوا لكم المعلومه وتفهموا وتوصلوا لكل شيء وتكونوا بخير على خير. لكن الله يخليكم، نتمنىكم انكم تبقاو وسط ديوركم، واي حاجه عندكم تليفوننا 24/24 مشغول. اي انفورماسيون بغيتو احنا نعطيوها لكم، وانا غنمشي معكم دابا مورا هذا الدرس ان شاء الله. غنمشي معكم اي درس ما فاهمينوش قولوا لنا لو تيتر، نجيو نخدموه لكم اون لايف، نديرو لكم اون لين اون لايف اوسي اللي بغيتو، ما كاينش مشكل. مي حاجه واحده، بقاو في ديوركم الله يرضي عليكم، وحنا معكم حتى الاخر مرحله ان شاء الله، ونفكوا من هذه الكارثه اللي وقع علينا ووقع في الكره الارضيه. الوغ نتوكلوا على الله ونبداو الدرس ديالنا كما هضرنا عليه في ليغ دو سي. دابا غنهضر على لا بروغريسيون تيماتيك. بوغ لا بروغريسيون تيماتيك سي سامبل، انه اي كاتب ولا حاكم كيكون يهضر هو كيوصف ولا كيهضر على شي حاجه وكيبقى مفيكسي عليها هي، ولا كيبدا يحكي وكيعطيك مرحله بمرحله، يعني حاجه كتكون متسلسله. هادو هما لي تيرم اللي كيكونوا. Normalement, si on veut parler de la progression thématique, ça veut dire qu'on parle de trois types de termes de progression. Le premier, on dit c'est un thème constant, la progression à thème constant. Le deuxième, c'est la progression à thème linéaire. Et le dernier, c'est la progression à thème dérivé ou éclaté. Alors, on commence par la définition. Qu'est-ce que ça veut dire la progression thématique? Alors, comme vous voyez, j'espère de tout mon cœur أن تتشاور معنا، ما بغيتش نخدم به بزاف لأن ما كانش واضح، حاولت نكتب بيدي، خدمت بالطريقة تراديسيونيل. Alors, on appelle progression thématique la façon dont les thèmes et les propos s'organisent. يعني كيفاش ils sont organisés, s'enchaînant, يعني ils sont enchaînés d'une phrase à l'autre. وهذا الدور ديالو c'est quoi? C'est l'information كيعطي معلومة initiale qu'on connaît déjà, elle s'appelle le thème. À l'information nouvelle qu'on apporte, s'appelle le propos. يعني كما قلنا ان لا بروغريسيون تيماتيك عباره على اش؟ على واحد الفكره اللي هي اونشيني، وهي ديما عندنا لا باز ديالها هو الموضوع، وهذاك الموضوع عنده حدث ديالو لو بروبو ديالو. كما قلت au début، كما هضرت على لي تيب دو بروغريسيون، عندنا لا بروغريسيون الاولى اللي كنقولوا لها لا بروغريسيون ا تيم كونستون. اشنا هي هاد لا بروغريسيون ا تيم كونستون؟ سهل، راه ما صعيباش، راه غير ركز وانت معايا. دونك pour nous, la tâche la plus facile pour faire l'explication, c'est le cas. Donc, la progression à thème constant, le thème ne change pas d'une phrase à l'autre. Le même thème, il ne change pas. Le même thème est repris au début de quoi? De chaque phrase. يعني si ندير واحد الخطة غتلقى thème 1 propos 1, thème 2 propos 2, thème 1 ديما propos 3, thème 1 et propos 4. Donc لاحظوا انه ديما بقى عندنا الموضوع الاساسي لو تيم ديما هو ثابت، وهو اللي كيدير اي حاجه. هذاك لو تيم دارها وعاود دار، عاود ثاني دار حاجه اخرى، عاود ثاني دار حاجه اخرى اللي هو بقى ديما ثابت عندنا. ولو بغينا نفهمو مزيان غنديرو مثال. المثال هو ناخدين ليكزومبل de l'œuvre de dernier de Jourdain condamné dans l'auteur اللي هو Victor Hugo. Comme vous voyez ici dans ce thème, le terme à progression, la progression à thème constant, l'exemple اللي كان عندنا في chapitre 13. Dans ce chapitre, le narrateur, le condamné à mort apparaît sur les forçats. وخدينا واحد l'extrait اللي هو ديما بقى ثابت اللي كيدوي غير على les forçats وحدهم. مثلا regardez, les forçats se lavèrent à la fois.
compare un mouvement convulsif. Les 5 cordons, il y a des 5 cordons, les forçats. Les 5 cordons se rattachèrent par les mains et tout à coup se formèrent un rond immense autour de mon terme. Il, c'est les forçats, c'est les 5 cordons, tournaient à fatiguer les yeux. Il aussi chantait la chanson de bagne. Alors si on veut parler de la progression à thème constant, on va voir que ce thème-là, de qui parle? Il y a la base des mêmes, c'est qui? C'est les forçats. Chaque fois qu'ils diront un geste, un haraka, un propos. يعني بالنسبه اللي جيت ندير هنا غنكتب لك tout simplement اللي جيت ندير غنكتب لك les forçats. Qu'est-ce qu'ils ont fait les forçats? Les forçats. اش داروا هاد les forçats? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les forçats se lavèrent. C'est le verre, etc. À la fois compare un mouvement convulsif. Les 5 cordons, ça veut dire c'est qui les 5 cordons? Les 5 cordons, هما les forçats. Pour éviter la répétition. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces 5 cordons? Ces 5 cordons, ils se rattachèrent. La continuation se rattachèrent par les mains et tout à coup se formèrent un rond immense autour de mon terme. Il, qui dit main, regardez, il remplace qui? Les forçats. Les forçats. Ils tournèrent. Ils tournaient à fatiguer les yeux. Il, toujours, et il. C'est qui il? C'est les forçats. C'est qui il? C'est qui les forçats? C'est les 5 cordons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils chantaient la chanson de bagne. Et comme ça, on a pu connaître que le thème, la base, l'SS, le moteur SS, il est qu'intralé, les forçats. Les forçats, tout le monde qui dit les forçats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se levèrent. Ces forçats, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils se rattachèrent par les mains. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils sont tournés là à fatiguer les yeux. Et enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils chantaient la chanson de bagne. Il y a toute la progression ici, apporte sur qui? Sur les forçats. Et comme ça, on a pu connaître que le thème, c'est les forçats. On l'appelle, il y a le moteur SSI. Le thème principal, c'est qui? C'est les forçats. Ou les forçats, ils déroulent des comportements, des gestes thermiques. C'est pour ça qu'on dit que c'est une progression à thème constant. Passons directement à la progression à thème linéaire. Faites attention, le thème linéaire est un thème où on a une action suivie par une autre. يعني enchaîné. كي دار جيست وهذاك الجيست اللي دارت الاول اول حركه دارتها كنمشي في الثانيه هي اللي كتكمل الثالثه والثالثه هي اللي كتكمل الرابعه. هذا هو لو thème اللي كنسميو un thème linéaire. Dans la progression à thème linéaire, la phrase, regardez, la phrase qui suit a pour un thème, un élément à propos de la phrase précédente. يعني ديما الثème الاول عنده علاقه الثème الاول كيدير واحد لو بروبو. هذاك لو بروبو راه هو الثème الثاني اللي كيدير بروبو 3 وهذاك البروبو 3 راه هو نفسه الثème الثالث اللي كيدير الثالث اللي كيدير لنا الثيم البروبو 4. البروبو 4 هو نفسه الثيم 4 اللي كيدير لنا اون اوتر اكسيون. يعني ils sont enchaînés. يعني مثلا جينا نهضروا غنديروا واحد الحاجه اللي هي ديما في ديرني جور دان كونداني ديما باش نسهلوها. اللي جينا بغينا نهضروا على le condamné quand il a commencé à faire la description. Il a commencé la description dans le dernier jour d'un condamné, au chapitre 10, il dit qu'il est l'intérieur, l'extérieur de son cachot, de sa cellule. Morah de la suite, après, il a pris sa lampe, وهذيك la lampe, وبدا كيقرا. يعني منين ناض كيقرا اش قرا هذاك الشيء يقرا اشنا هو. يعني هذا هما لي زاكسيون اللي هما حدث مورا حدث اللي عنده علاقه مع بعضياته. يعني جينا نشوفوا regardez je me suis levé
Je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de quoi? De ma cellule. Je me suis levé, je me suis levé, j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de ma cellule. Ils sont comment? Ils sont couverts d'écriture. Ils sont couverts de l'écriture. Ça veut dire les 4 murs. Les 4 murs sont couverts d'écriture. L'écriture est des dessins, des figures bizarres, des noms qui se mêlent et se passent les uns après les autres. Voilà. أشرحت دابا أن ملي كنجيو نهضرو قلنا تو سامبلومون جينا ملي كنهضرو على لو تيم 1 شنو هو لو تيم 1 سي كوا أنا جو me suis levé j'ai promené ma lampe هو propos 1 فين compromettre les 4 murs de ma cellule propos 1 réuni هو le propos هو le thème pardon le thème 2 هاد les 4 murs de ma cellule اش فيهم sont couverts d'écriture هاد les écritures عبارة على اش هاد les écritures عبارة على des dessins des figures bizarres هاد les figures bizarres et des noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres هذا هو اللي كنقصد به لو تيم اتيم لا بروغريسيون اتيم لينيير يعني واحد كندير اكسيون وهذيك الاكسيون اللي درتها انا درت واحد الحركه هذيك الحركه اللي درتها بسبب واحد الحاجه وهذيك الحاجه كمان اللي دير الحاجه الثالثه والثالثه هي الرابعه والرابعه هي الخامسه هذا هو باش كنقولوا لا بروغريسيون اتيم لينيير اي لو ديرنيير لا باردون اي لا ديرنيير ايتاب اللي هي la dernière chose la progression thématique c'est la progression à thème éclaté les rois éclaté ou on dit éclaté ou dérivé dans cette progression à thème éclaté la première phrase donne un thème central يعني كنهضروا le central le thème modèle الاساسي كله وchaque thème des phrases suivantes est un sous-thème de ce thème central يعني انا ملي كنقول لكم قلت لكم دار شوافه nous habitions Sidi Mohamed Mnif la boîte à merveille l'extrait de la boîte à merveille du chapitre 1 il a donné une information c'est quoi cette information قال nous habitions دار شوافه وبقى غادي شويه وقعنا au rez-de-chaussée habité la كنزاله voyons au premier étage Rahma et le deuxième étage séparé entre la famille du narrateur et Fatma Bziouia يعني بدا هادشي كله فين كاين عندنا فين في لا ميزون دو دار شوافه اللي هي لا ميزون دو لا فايونت الوغ ملي جينا كنهضرو دابا حنا خدينا ان اوتر تيم اللي هو كان اش لو ناراتور اللي هو خدينا ان اكستري اللي هو عنده علاقه بلا بوط ميرفي الاكستري هذا هو سامبل وساهل اللي هو كيهضر على ابخي لا فيزيت شي لاله عائشه وسيدي محمد a commencé à donner une description. Il a dit dans cet extrait, cette chambre 2 fois plus longue que large. Cette chambre 2 fois plus longue que large était d'une propreté méticuleuse. De crottons à grand ramage couvraient les matelas, d'énormes coussins brodés, les murs ornés de grandes étagères pointantes. يعني هذا l'extrait هذا اللي جينا كنهضروا عليه كنلاحظوا ان tout simplement le narrateur a commencé à parler d'un thème principal. C'est quoi ce thème principal? Le thème principal, c'est la chambre. Le thème principal, c'est la chambre. À la chambre, qu'est-ce qu'il a dit? Une information 2 fois plus large que, 2 fois plus long que large. Était d'une propreté méticuleuse. Des crottons d'un grand ramage ouvraient les matelas. Donc regardez, le thème, c'est la chambre. Mona les chambres, parce que des crottons, un grand ramage couvrait les matelas. يعني le sous-thème تاني شنو هو؟ c'est les matelas. Après les matelas, regarde les coussins brodés. Alors le deuxième sous-thème. Au dernier thème اللي عطانا le sous-thème الاخر هما les murs. يعني هادشي كله هاد des crottons de grand ramage couvraient les matelas, d'énormes coussins brodés. Et les murs ornés de grands hadjit, la description l'atana, la description l'atana, Sidi Mohamed dans l'œuvre
dans la boîte à ملفات في هذا l'extrait هذا كله هاد la description على من كترجع ترجع على le thème principal اللي هو la chambre. Et comme ça, j'espère que vous avez bien compris la progression thématique. Je vais essayer de vous envoyer un exercice sur cette leçon-là et comme ça, vous pouvez me répondre comme d'habitude. Merci beaucoup et au revoir. Pour la séance prochaine. À demain, Inch'Allah.